अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं आयतुल कुर्सी के बारे में। आयतुल कुर्सी में छुपे कुछ ऐसे राज़ों के बारे में जिसके मुतालिक शायद से आप नहीं जानते होंगे। आयतुल कुर्सी में क्या ताकतें मेरे रब ने छुपा रखी हैं, इस वीडियो में इसी के मुतालिक हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वाली वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं, जिससे आपको आसानी होती है और आपकी रोज़मर्रा के जो काम होते हैं और रोज़मर्रा के जो मसले होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। आयतुल कुर्सी में कुछ ऐसी ताकतें छुपी हैं, यानी ऐसी ताकतें पोशीदा हैं जिसको कोई भी आम बंदा जान ही नहीं सकता, क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाना होगा, यानी इसको सही तरीके से पढ़ना होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, आयतुल कुर्सी के मुताबिक ये भी आता है कि ये पूरे कुरान की सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरत है, यानी आयत है, जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। और ये सूरह बकरा के अंदर मौजूद है और कहा जाता है कि इसके ऊपर 100 फरिश्ते मुश्तमिल किए गए हैं, यानी वो फरिश्ते उस बंदे की मदद करते हैं जो कोई बंदा इसको एक मर्तबा पढ़ लेता है। अगर इसको एक मर्तबा पढ़ लिया जाए तो एक फ़रिश्ता उस बंदे के पास हमेशा रहता है और उसकी हिफाजत फरमाता है। और जो बंदा इसको सिर्फ़ 3 मर्तबा पढ़ ले, खुद अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है, यानी एक मर्तबा पढ़ने से फ़रिश्ता और 3 मर्तबा पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद उसकी हिफाजत फरमाता है। आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सारी ताकतें मौजूद होंगी, और इसके मुतालिक ख़ुद जिन्नातों ने आकर ये गवाही दी है, यानी इसके मुतालिक ख़ुद आकर के बताया है कि जो बंदा एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, हम उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। और इसके मुतालिक यानी आयतुल कुर्सी के ही मुतालिक जिन्नातों का ये ख़ुद कहना है कि जो बंदा अपनी ज़िंदगानी में 100 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा, यानी अपनी पूरी ज़िंदगानी में एक मर्तबा ये अमल करना है और सिर्फ़ 100 मर्तबा आयतुल कुर्सी को बैठ कर के पढ़ना है, यानी एक जगह पर जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ पर कोई भी आपको परेशान करने वाला ना हो, ऐसी जगह पर बैठ के अदब के साथ खुशबू इत्र लगाकर और बावज़ू हो कर के 100 मर्तबा आयतुल कुर्सी को आपको पढ़ना है। और कहा जाता है कि जो बंदा 100 मर्तबा आयतुल कुर्सी को पढ़ लेता है तो वो जिन्नातों का ख़ुद का कहना है कि हम ना तो उसकी तरफ और ना ही उसके घर की तरफ अपना मुंह मोड़कर देखते हैं, यानी कि उसकी तरफ हम नहीं जाते, और फरिश्ते उसकी 24 घंटे हिफाजत करते हैं। यानी ऐसा समझ लो कि फ़रिश्ते ख़ुद आकर के आपको घेर लेंगे और हर परेशानी से आपको बचाएंगे, हर परेशानी से आपको निजात दिलाएंगे। कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी में वो ताकतें मौजूद हैं जिसको आम बंदा कभी भी पा नहीं सकता। इसके लिए आपको बहुत ही गहराई से और बहुत ही पक्के यकीन से इसको पढ़ना होगा। जो बंदा आयतुल कुर्सी को पढ़ने का मामूल बना लेता है, वो बंदा दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकता है, कायनात की हर छुपी हुई चीज़ को देख सकता है, यहाँ तक कि रूहानी ताकतें इसके ज़रिए से पाई जा सकती हैं। और अपनी नज़र, यानी जिसको बातिन नज़र कहते हैं, वो भी इसके ज़रिए से खोली जा सकती है और आयतुल कुर्सी के आमिल भी बना जा सकता है। यानी कि जो बंदा आयतुल कुर्सी का आमिल बन जाता है, वो दुनिया में हर चीज़ को पा लेता है, हर चीज़ को हासिल कर लेता है। वो जहाँ पर भी अपना कदम रखेगा उस जगह पर तरक्की मिलेगी, वो जहाँ पर भी अपना कदम रख देगा उस जगह पर कामयाबी मिलेगी, और जहाँ पर भी जाएगा लोग इज़्ज़त और मोहब्बत करने लगेंगे।
اگر اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے دشمنوں کے بیچ میں بھی چلا جائے تو دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اگر اس کو پڑھ کر یعنی 3 مرتبہ پڑھ کر کوئی بڑے سے بڑا جادوگر کے پاس بھی چلا جائے وہ آپ کے اوپر جادو نہیں کر پائے گا، کیونکہ اثر ہوگا ہی نہیں، الٹا اسی پر ہی اثر ہو جائے گا۔ اگر اس کو پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے تو مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس کو پانی کے اوپر دم کر کے یعنی پڑھ لیا جائے اور پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دیا جائے تو گھر ہر بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے اور گھر میں کبھی بھی کوئی بلا یا مصیبت نہیں آتی۔ گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ گھر میں موذی جانور بھی نہیں آ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس کو رات میں 41 مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کے لیے سوال کرے یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگ لے اس کو وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور اس کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے 17 اسم اعظم موجود ہیں، یعنی 17 نام ان کے اندر موجود ہیں جو کہ پوشیدہ طور پر موجود ہیں، جو انسان کو دکھائی نہیں دیتے۔ یعنی کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی جب بندہ پڑھتا ہے تو سمجھ لے کہ اس نے 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ آیت الکرسی سے جنات کو بھی اپنے وش میں کیا جا سکتا ہے، یعنی ان پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، ان کی طاقت کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس کا عامل بن جائے وہ لوگوں کے مائنڈ کو بھی کنٹرول کر پائے گا، یعنی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ پائے گا اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ بے شک اللہ کے نبی نے خود اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو بندہ 1 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے فرشتے پوری رات یا پھر پورا دن اس کے پاس سے ہٹتے نہیں ہیں اور جنات اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آ چکا ہے اور بہت سی روایاتوں میں ہمیں اس کے بارے میں واقعے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے یا جب بھی آپ فری ہوتے ہوں اس وقت میں 1 مرتبہ یا پھر کم سے کم 3 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر بے شمار طاقتیں موجود ہیں، ایسی طاقتیں جو دکھائی تو نہیں دیتی لیکن کام اور اثر ضرور رکھتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کے ہم نے چند فائدے آیت الکرسی کے بتائے ہیں۔ اگر اس کے متعلق اور بھی آپ جاننا چاہتے ہیں یا آپ جو بھی جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔